अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर इंग्लिश कोर्स पार्ट सेकेंड यूनिट नंबर 1 मैं आपको वेलकम करता हूँ। ये कंटिन्यूएशन से पार्ट 1 का। द लास्ट रसूल लिव्ड एन एक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइफ एज यूथ। हमारा जो आखिरी नबी था उसने अपनी ज़िंदगी एक्टिवली एंड बामानी गुजारी, अपनी नौजवानी के दिन मीनिंगफुल गुजारी। एट द वेरी टेंडर एज ऑफ द 12 साल की उम्र में ही टुक पार्ट इन अ ट्रेड एक्टिविटीज़। उसने कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने कारोबार सरगर्मियों में हिस्सा लिया। एंड accompanied his uncle अबू तालिब in a business tour to Syria। और अपने अंकल, अपने चाचा के हमरा, अबू तालिब के हमरा एक तिजारती सफ़र पर सीरिया चले गए। When some of the energetic जब कुछ चुस्त नौजवान, मुतहरिक नौजवान ऑफ द अरब ट्राइब्स, अरब के कबीलों के केम टुगेदर, एक साथ इकट्ठा हुए, टू फॉर्म, ताकि बना सके, अ पीस कमेटी, अमन की कमेटी, अंडर द नेम हल्फुल फजल के नाम से एक अमन की कमेटी बनाना चाहते थे। द रसूल डिड नॉट लेग बिहाइंड, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं रहे। एंड बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ द कमेटी, और उस कमेटी का एक मुतहरिक मेंबर बन गया। सिमिलरली, इसके साथ साथ when once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone al-Hajar Aswad in its place, जब कभी कोई तनाज़ा पेश आया, कोई झगड़ा पेश आया अरब के मुख्तलिफ कबीलों में, हजरुल अस्वाद का जो पत्थर है उसको रखने पर, उसको तरतीब देने पर, इट वॉज 35 ईयर ओल्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously। तो ये 35 साल की उम्र का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जिसने एक संजीदा जिसने एक कन्फ्लिक्ट को, अरब के लोगों को झगड़े से बचाया और समझदारी से इस मसले का हल निकाला। All this example and many more gave inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life। All these examples, ये सारे जो मिसाल है, ये सारे जो हमारे पास जो चीज़ें हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल हैं, and many more give inspiration, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशंस देती हैं। to the Muslim youth, मुसलमान नौजवानों को बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशंस इससे मिलती हैं टू प्ले, ताकि वो अदा कर सकें अ वाइब्रेंट, मुतहरिक एंड डायनेमिक पार्ट, अपना हिस्सा, इंस्टेड ऑफ लिविंग, बजाय ये कि वो गुजारे एन ऑब्सक्योर, एक एन इंडोलेंट लाइफ, ऑब्सक्योर एंड इंडोलेंट लाइफ, सुस्त एंड गैर तारीक और धुंधला लाइफ गुजारे। And to utilize their vigor in the betterment and uplift of the society, और इस्तेमाल कर सके अपनी अक्ल को, अपनी जहनी क़ुव्वत को, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को इन द बेटरमेंट, तरक्की के लिए, एंड अपलिफ्ट ऑफ द सोसाइटी, माशरे के बेहतरी के लिए, एंड उसकी तरक्की के लिए अपनी जहानत को, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को, अपनी जहनी क़ुव्वत को इस्तेमाल करें। in his personal life, उसकी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the embodiment of the modesty and chastity। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एग्जाम्पल था, एक नमूना था शाइस्तगी का और पाकिज़गी का अपनी ज़िंदगी में। शर्म और हया उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। पाकदामनी उसके ज़िंदगी के साथ अटैच थी। एम्फेसाइजिंग द सेम अपॉन हिज फॉलोअर, और ये ज़ोर देता था अपने ही पैरोकारों पर कि वो भी अपनी ज़िंदगी में पाकदामनी और शाइस्तगी लाए। ही डिड नॉट लेट इट गो इवन इन हिज वेरी प्राइवेट लाइफ। उसने कभी भी अपनी ज़ाती, अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में भी कभी कोई गुनाह नहीं किया। He declared हया to be the integral part of the faith। उसने बयान किया, उसने वाज़े कर दिया कि हया जो है वो एक ईमान का अहम हिस्सा है। Once, एक दफ़ा, dwelling upon the significance of the modesty, हया की अहमियत, मॉडेस्टी की अहमियत, पाकिज़गी की अहमियत बयान करते हुए, he said as narrated by अबू मसूद, कि जिस तरह से उसने कहा, फरमाया, रिवायत है अबू मसूद से, इफ़ यू डू नॉट फील ashamed
then do whatever you like. اگر تمہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تو کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. A chaste پاکیزگی, modest پاک دامنی, and a civilized اور مہذب Muslim youth, مسلمان نوجوان is the ideal of the teaching of the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آئیڈیل ہے. The beloved رسول, پیارا, ہمارا جو پیارا رسول ہے, dislike, وہ ناپسند کرتا تھا, vanity, غیر, غرور کو, گمنڈ کو, vanity means غرور, گمنڈ, and ostinations, and دکھاوے کو, and always adhere to simplicity and austerity, اور ہمیشہ سادگی اور سادگی کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری اور سادگی کی اس نے تعلیم دی. Allah Almighty had put before him keys to the treasure of this world. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سامنے اس دنیا کے خزانوں کی چابی رکھ دی, بٹ ہی ریجیکٹڈ, لیکن اس نے منع کر دیا, اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پریفرنگ, ترجیح دی, این ایکسٹریملی سمپل لائف, اور اس نے سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دی. آفن فار اے منتھ, اکثر مہینوں تک, نو فائر کوڈ بی لائٹڈ ان ہز ہاؤس, کوئی آگ اس کے گھر میں نہیں جلتی. بیکاز آف دا اسکینٹینس آف دا مینز, کیونکہ تنگی ہوتی تھی, قلت ہوتی تھی اس کے گھر میں چیزوں کی. ہی آلویز ٹریٹڈ دا پیپل آف انفیریئر سوشل اسٹیٹس ود کائنڈنیس, اس نے ہمیشہ کم درجہ کے لوگوں کو, جو سماج میں ان کا جو درجہ تھا کم تھا, ان کو شفقت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا. ہی نیور الاؤڈ ہز لٹل پیج ٹو بی اسکولڈڈ فار ہز مسٹیک, اس نے کبھی بھی کسی اپنے غلام کو یا اپنے سے چھوٹے کسی بھی بندے کو اس نے اپنی کبھی بھی غلطی کے لیے اس کو نہیں ڈانٹا. اف اینی, اگر وہ کوئی کرتا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائی, یہ انس اس کی گواہی دیتا ہے, ٹو ہز سبلائم کلیکٹر, اس کی جو اعلیٰ شخصیت تھی. I served the رسول, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. for 10 years, 10 سال تک. by Allah, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, he never even said to me اف, اس نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا. he never said harshly, اس نے کبھی بھی سخت لہجہ استعمال نہیں کیا. why did you do that, کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور why did you not do that, یا پھر تم نے یہ کیوں نہیں کیا. صحیح البخاری, یہ حدیث ہے صحیح البخاری 5691, صحیح مسلم 2309 سے لیا گیا ہے. To the obedience of the such benevolent and merciful Rasul, the Lord has attached his own pleasure. To the obedience, اس کے ماننا, اس کی فرمان برداری کرنا, اس ہمارے جو پیارا جو خیرخواہ ہے, benevolent means خیرخواہ, جو ہمارا رحم کرنے والا رسول ہے. The Lord has attached, تو اللہ نے اس کے ساتھ منسلک کی, his own pleasure, اپنی خوشی. The Holy Quran says, قرآن پاک فرماتا ہے, say, O Prophet, کہو, O Prophet, if you really love Allah, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, then follow me, تو پھر میری پیروی کرو. اللہ will love you, اللہ تم سے محبت کرے گا, and forgive your sin, اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سورہ آل عمران verse number 31. It's clearly donate, یہ بات clearly, یہ واضح ہو جاتی ہے, یہ اس بات کی وضاحت ہے, that the pleasure of Allah, کہ اللہ کی خوشی, the pleasure of Allah Almighty can be achieved, کہ اللہ کی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے, through the following of the footprint of his beloved رسول, کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے جو پیارا رسول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے نقش قدم پر چلے. Similarly, اس کے ساتھ اسی طرح سے, in another verse, ایک اور آیات میں, of the Holy Quran, ہولی قرآن کی ایک اور آیات میں, Allah Almighty has enjoyed, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, and whatever the messengers give you, جو کچھ بھی پیغمبر نے تمہیں دیا ہے, take it, اس سے مان لو, اس سے لے لو. and whatever he forbade you, اور جس چیز سے تمہیں اس نے منع کیا ہے, abstain from it, رک جاؤ, مت کرو. and fear Allah, اور اللہ سے ڈرو. indeed Allah is severe in punishment, کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. it has been made binding upon all to obey, اور یہ ہم سب پر واجب لازم ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو مانے, اوبے کرے, اس کو ہم تسلیم کرے. the beloved رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو in their life, اپنی زندگی میں.
since complete obedience is impossible. हाँ, मुकम्मल फरमान बदारी नामुमकिन है without having a thorough knowledge of सीरत तैयबा, जब तक हमें मुकम्मल इल्म हासिल ना हो सीरत तैयबा की. Hence it become mandatory, ये बहुत ही लाजमी हो जाती है यह बात for the Muslim youth, मुसलमान नौजवान के लिए to acquaint कि वो खुद को रोशन कर सकते, खुद को बाहबर कर सके them से with the सीरत तैयबा से. the youth being the backbone, क्योंकि नौजवान जो एक backbone है, spinal cord है of the body of the उम्मा के जो नौजवान ही असासा है, must follow the teaching of the beloved रसूल, उन्होंने को ज़रूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करना चाहिए. in letter and spirit to attain purity in their character, अपने अमाल में, अपने फ़ेल में, अपने कौल में, ताकि वो प्योरिटी पाकीज़गी हासिल कर सके, वो अपनी शख्सियत को संवार सके. So basically this is about the youth, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has had a strong confidence in youth, and he wanted the youth to be like him, to follow him, to obey whatever he said to us. If a youth want to get success in his life, so we must think about what we are doing today. Either we are following the footstep of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam or not. If we are not following the footprint of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so we need to think that is it possible that we can achieve success? No, we cannot achieve success. Until we do not know about our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. For that we have to study, for that we need to read something, we need to understand the Quran. Only recitation will not help you alone, will not help you either. For that you have to go, you have to think about, you have to understand the Quran, that what is the teaching of the Quran, what Quran says about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what is his teachings, uski सीरत तैयबा को हमने पढ़ना है, उसकी we have to study the life of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that we can know about him. And in his life he never forced someone to accept to do something for him, but people would inspire from him because of his action, because the way he talked to the people, the way he met with the people, the way he slept, the way he walked. So all the things that he had done in his life, it was it's a kind of example for all of us, and we need to understand him, we need to read about him. So this is the only way. If we can understand ourselves, if we can understand him, so we directly we can understand, we can know more about Allah, and this world will be a glowing, and this will be a full of flowers. That world will be like a garden that is full of flowers. So that is for the today lectures. I hope you would like this lecture and you would understand this lecture. In the next lecture we are going to discuss its exercise, its questions, and the grammar portions that we are going to do in the coming videos. Thank you so much for today.